السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا la suite de l'exercice 2. Donc la deuxième partie de l'exercice. On a déjà vu la correction de la première proposition, la deuxième et la troisième. Maintenant la quatrième proposition. Donc la question était étudier la valeur de vérité ou bien déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. Dans la quatrième proposition, on a moins 3 au carré égale 3 au carré implique 1 inférieur strict 0. Donc, c'est une proposition qui contient une implication. Une implication, lorsqu'on a une implication dans une proposition, le seul cas, ou bien on doit savoir, ou bien on doit garder dans notre cerveau que le vrai, la phrase la plus connue, que le vrai n'implique pas le faux. C'est toujours, on doit garder toujours cette phrase, le vrai n'implique pas le faux. يعني بعبارة أخرى الصحيح لا يستلزم الخطأ. دائما في une implication باش كيفاش تخدم une implication ركز غير على هذه مزيان. الصحيح لا يستلزم الخطأ. يعني dans une proposition اللي كانت فيها implication نشوفوا فقط الحالة اللي كتكون الأولى صحيحة والثانية fausse. إلا كانت الأولى صحيحة والثانية fausse donc l'implication est fausse. Dans les autres cas, la proposition est toujours vraie. Alors le seul cas qui nous donne une proposition fausse, c'est le cas dans lequel la première est vraie, mais la deuxième est fausse. Donc on regarde dans cet exemple, moins 3 au carré égale 3 au carré, c'est une proposition qui est vraie. 1 inférieur 0 est une proposition qui est fausse. Et on sait que le vrai n'implique pas le faux, donc c'est une implication fausse, ou bien c'est une proposition est fausse. P4 est fausse. P4 est fausse car moins 3 au carré égale 3 au carré est vrai, mais la deuxième, 1 inférieur 0, est fausse. Il est mieux d'ajouter cette phrase et le vrai n'implique pas le faux. Par exemple, si on ajoute ça, donc sinon on garde seulement la réponse, la justification comme ça. Alors, maintenant la cinquième proposition. Donc voilà la cinquième proposition P5. Quel que soit x appartenant à R, x au carré égale à 1 implique x égale à 1. Mais l'implication رد البال مزيان كتكون خاطئة فقط إلا كانت الأولى صحيحة والثانية خاطئة. L'implication كتكون fausse إلا كانت الأولى vraie والثانية fausse. À part ça, l'implication est toujours vraie. Donc on doit garder ça. Pour la cinquième proposition, quel que soit x appartenant à R, x au carré égale à 1 implique x égale à 1. هذه البروبوزيسيون هذه هو صراحة الامبليكاسيون كاين بزاف الطرق كيفاش نديرو نتعاملو معاها. واخا نقرا هاد لا بروبوزيسيون باش نفهموها. هنا كانت القراءة باينة هذه امبليك هذه. هنا نقراوها حيت ce qui peut augmenter la difficulté de cette proposition, c'est le quantificateur. Donc le quantificateur يقدر يصعب لينا هاد لا proposition. Quel que soit x appartenant à R, x au carré égale 1 implique x égale à 1. حاولوا نفهموها. كيما خديتي x في R هنا نقدروا هاد l'implication اللي mieux نقولوا si R باش نفهموها مزيان. كيما خديتي x appartient à R إلا كانت عندك x au carré كتساوي 1 alors x égale à 1. نزيد نشرحها. quel que soit كيما خديتي x في R إلا كان عندك x au carré تساوي 1 بالضرورة x غادي يكون كيساوي 1. دابا دونك je vous pose la question واش هادشي فري؟ واش أي عدد في R إلا كان الأو كاري ديالو كيساوي 1 نيسيسيرمون داك العدد هو 1؟ هذا هي لا كيسيون. إلا فهمتي هادي راه تقدر تجاوب. لأن واش أي عدد إلا كان الأو كاري ديالو 1 نيسيسيرمون داك العدد هو 1؟ ولا بمعنى آخر واش 1 هو le seul nombre اللي dans son carré égal à 1.
j'espère تكونوا فهمتوا هذه. لا x au carré égale واحد ماشي بالضرورة x égale واحد، يقدر يكون x يساوي ناقص واحد، وفاش ترفع au carré حتى هو يعطيك واحد. يعني x au carré égale 1 n'implique pas nécessairement x يساوي واحد. هادشي ما صالحش على كاع لي زيكس. هو قال لك هنا بور تو اكس كيما خديتي اكس ار، الا كان الاوكاري ديالو واحد راه نيسيسيرمون داك العدد هو واحد، ولا خذ اكس هو ناقص واحد. ناقص واحد الاوكاري ديالو كيساوي واحد، هادي يعطيك فغي وهادي يعطيك فوس. الوغ هادي فوس، P5 est fausse car la justification شنو غادي نديرو؟ On a dit qu'une proposition, s'il contient un quantificateur universel quel que soit, on justifie par un contre-exemple. On prend, car si on prend, il a khdina, halaka kanjou, il a khdina x égale à par exemple moins 1, on aura par exemple moins 1 au carré égale à 1 est vrai. إلا خديتي x هو ناقص واحد غادي تلقى ناقص واحد au carré égale à 1 هادي vrai، ولكن ناقص واحد تساوي واحد، مي ناقص واحد تساوي واحد est fausse. يعني دابا في هاد لابليكاسيون صالح ليها quel que soit x appartenant à R خصو يحقق لينا هاد لابليكاسيون. ولكن حنا فاش ناخدو باغ اكزومبل x هو موان 1 هادي شنو كتكون؟ هادي كتكون فغي، حيت موان 1 او كاري ايكال 1 فعلا تتساوي واحد، موان 1 او كاري فعلا كيساوي واحد، هادي فغي. ولا دوزيام موان 1 واش كتساوي واحد؟ لا فوس. حنا شنو قلنا؟ فاش تكون لا بروميير فغي و لا دوزيام فوس لامبليكاسيون اي فوس. هنا بطبيعة الحال بيناها فوس seulement pour x égale à moins 1، ولكن هادي une proposition qui contient un quantificateur universel. Et donc, retirer un seul exemple qui ne vérifie pas l'implication ou bien la proposition, alors on déduit directement que la proposition est fausse. La proposition fait un quantificateur universel, il retirer un seul exemple qui vérifie la proposition est fausse. J'espère que vous avez compris. نعاود باختصار، ممكن تكون بطبيعة الحال نعاودو لا فيديو. هنا قلت لكم كيما خديتي اكس ار، الا كان اكس او كاري تساوي واحد، واش بالضرورة اكس يساوي واحد؟ ماشي بالضرورة، يقدر يكون اكس او كاري تساوي واحد، ولكن اكس متساويش واحد، يقدر يكون كيساوي ناقص واحد. داكشي علاش هاد لا بروبوزيسيون فوس. حنا دايما في هاد الحالة نبقاو هاد لامبليكاسيون نقراوها سي الوغ، فكر فيها بحال هكا، كيل كو سوا اكس appartenant à R. Si x au carré égale 1, je pose la question, est-ce que x nécessairement doit être 1? Très bien, donc on passe maintenant à la dernière proposition, P6. Dans cette proposition, on a une équivalence. لاحظوا دابا هنا كنصعبوا التمارين بطبيعة الحال شوية. خدينا des exemples des propositions اللي هما عاديين. خدينا des exemples avec des exemples qui sont résultats des opérations sur des propositions. Donc, le dernier exemple, P6, on a quel que soit x appartenant à R, et quel que soit pour tout, si x au carré égale à 1, équivalente, égale par on a moins 1, équivalente, moins 1 appartenant à n. هنا غادي نلاحظوا واحد المسألة، نديرو لي بارونتيز بعدا هنا. لي بارونتيز على هادي باش تسمى كونتيفيكاتور صالح حتى لهنا، وهادي اون بروبوزيسيون بوحدها وهادي اون بروبوزيسيون بوحدها. دونك قلنا لا بروميير شوز pour répondre à cette question il faut comprendre la proposition. Pour tout x appartenant à R, x au carré égale à moins 1. هاد la proposition كاملة équivalente moins 1 appartenant à n. Normalement l'écriture de la proposition est difficile, mais صراحة راها سهلة. نحاول نشوفوا هاد لا بروبوزيسيون بوحدها وهاد لا بروبوزيسيون بوحدها. moins 1 appartient à n بعدا باش نهني مع هي الأولى.
Moins 1 appartient à n est une proposition fausse. Il suffit de savoir l'ensemble n, qui est l'ensemble des entiers naturels. Donc l'ensemble n فيها 0 1 2 3 ما فيهاش ناقص 1. هنا قال لك ناقص 1 كينتمي لهذا l'ensemble, appartient à l'ensemble, donc هذه fausse, هذه بعدا fausse. On voit maintenant la première proposition. Quel que soit x appartenant à R, qui marque ici x au carré égale moins 1. بطبيعة الحال fausse. تدي غير 0 ما يحققش هذه. أصلا ما كاين حتى شي عدد كيحقق هذه. Donc la première fausse ou la deuxième fausse. P6 est fausse. Pardon, P6 sera, si la première proposition est fausse et la deuxième est fausse, alors l'équivalence كيفاش دايره بطبيعة الحال est vrai. قلنا واحد المسألة l'équivalence شفنا هادشي في الكور فاش تيكونوا l'équivalence بعدا فاش كتكون فري فاش تيكونوا بجوجهم بحال يعني كنقول l'équivalence كنقولوا حتى في الدارجه جوج الاشياء متكافئين يعني بجوجهم خايبين اولا بجوجهم مزيانين او بجوجهم يعني في نفس الدوغري في نفس الحاله اذا نفس الشيء هنا هذه فوس وهذه فوس دونك متكافئين دونك l'équivalence est vrai. Attention هذه المساله هذه مزيان. Deux propositions, il est que nos jugeons fausses sont équivalentes, c'est-à-dire l'équivalence entre eux, il est vrai. P6 est vrai car les deux propositions sont fausses. Et puisque la première proposition est facile à comprendre pourquoi il est fausse, donc la deuxième est aussi facile à comprendre, donc on n'a pas besoin de justifier, de donner plus de détails. Merci de votre attention. تلقاو فيديو جاي باش نشوفوا des autres exercices حتى هما مهمين غادي دقة ان شاء الله تنفهموا الدرس هذا مزيان. Merci.